Like, subscribe, and get notified. There were 48 cases of land grabbing, out of which only 4 cases have been charge sheeted. Whereas in the remaining 44 cases, settlements are being worked out by the government. The Suleiman Khan case is a clear example of this, where land is sought to be transferred in an MLA's name. The Jadhav Commission of Inquiry has said there is no clarity of what is land grabbing. Secondly, the inquiry officers are being reshuffled time and again. I have got a copy of the committee report which was mistakenly uploaded, Goa Forward convener Vijay Sardesai has declared. लँड ग्रॅबिंगाच्या विशयाचे एलिक्यू रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळ्या गेल्या मॉन्सून सेशनात ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आणि हे 48 FIRांतल्यान 4 चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो? ते सुलेमान खान म्हणून जो सिद्दीकी म्हणून आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की बीजेपीचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिकर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलांत वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. आनी जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसा पळय ती कितें म्हणटा की ती म्हणटा की वॉट इज लँड ग्रॅब, that itself is not been specified. Why it has not been specified? Exactly the same point what I am saying. की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, तें मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की आनी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. एक दुसरे आयोज जे आहा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हांकां परते शफल करीत रावल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. हे कोण म्हणटा? हांव म्हणना, हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. बरं, तूं म्हणटा तो रिपोर्ट म्हाका कसो मेळ्ळो काय म्हणून हांवें प्रश्न घाल्लो असेंब्लीन की आमकां मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट मिटींग दिवची म्हणून. हे जे आन्सर दितात पळय हे इतले बिजी आहा लुटपाक की आनी मिनिट्सां बरोबर कॅबिनेटान एप्रूव्ह केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्टूय अपलोड केलो. जो रिपोर्ट आज मेरेन मुखेलमंत्री लिपयतालो, जो रिपोर्ट ताणें एक्सेप्ट केला पूण तो लोकांक पब्लीक करनाशिल्लो, तो आमकां मेळ्ळो तसो चुकून मेळ्ळो आनी ताचे वाचपाक हांवें सुरवात केल्ली आहा. पयले पेजीर इनिशियली फक्त मेळटा म्हणटा तें हें की वॉट इज लँड ग्रॅब तें इटसेल्फ स्पेसिफाय करूंक ना. फुडें अशें मेळटा की इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरांक हालयल्यात, अशें हालयल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. ताचे फुडें जें कितें आसा तें आनी एक दीस केन्नाय बसून आमी उलोवया, हांवूय तें शिकता, मातशें वाचता आनी ताजेर आमी सारकें काडुया. ताजे पयलीं एकूच हाजो सारांश एकूच आमी घेवं येता. एक आठवडो जावंक ना की मुखेलमंत्र्यान कॅश फॉर जॉब स्कॅम हालोवपा खातीर फातोर्डाच्यान एक व्हडलें जालें म्हणून कितें म्हणजे शापाता सांगून गेलो आनी कडून एक खंयच्या आमदाराचेर आनी कितें काडलें, सगळीं डायव्हर्जनां करपाक ट्राय केली. कॅश फॉर जॉब स्कॅम कितें जालें ते 46 लोकांक ज्यांचे कडेन पयशे घेतिल्ले, ज्यांचे मोबायल नंबर आसा, ज्यांचे पयशे अमाउंट्स दिल्ले आहा त्या लेटरान, तांकां पुलिसेन आपयले. तोच DGP जो आज सांगता की हे कांय ना, तो सुलेमान सांगते फट म्हणून, ताणेंच तांकां सर्टिफिकेट दिलें की काय पॉलिटिशियन इनवॉल्ड ना म्हणून. पुलीस कितें करतात? पुलिसांचेर कंप्लीट लॅक ऑफ फेथ. गोंयचे पुलिसांचेर गोंयचे जनतेची कांयच विश्वास ना. Watch on Herald TV.